بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. सही दुआ कर पंद्रहीं सदी में हलन था पुराण की हिफाजत अल्लाह की बचन कमाल है ना सही कुदरत। मथे वजन या घट वजन पर कुछ न करे। अच्छा आमी क्या हुआ?